हेलो डियर फ्रेंड्स बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा आर्यंतर साइंस कैप्सूल हैंड रिटन नोट क्लास नंबर 42। जदि आप एसएससी ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी ओपीएससी रेलवे टीचिंग जेकोसी एग्जाम प्रिपेयर कर निश्चित भाव हेल्पफुल रहिबो। चलो स्टार्ट करवा। पीरियोडिक मोशन माने कौन? पीरियोडिक मोशन इज ए मोशन that repeats itself at equal interval of time। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଏ। ସେଟାକୁ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମ୍ କାମ କରେ। ସେଇଭଳିଆ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ମୋସନ୍ ଏମିତିଆ। ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାନ୍ ସାଇକେଲ ଇଜ କଲ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼। ଗୋଟେ ସାଇକେଲକୁ କ'ଣ କରେ? ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କହନ୍ତି। The number of cycle per second is called frequency। गोटे सेकेंड जोटा हम पर सेकेंड जोटा होतो जोटा को कौन कहते ना फ्रीक्वेंसी कहते। SI यूनिट ऑफ पीरियड इज सेकेंड और SI यूनिट फ्रीक्वेंसी होची हर्ट्ज। Example of periodic motion कौन? Motion of a pendulum, revolution of a earth around the sun, rotation of a earth on its axis, oscillation of a spring, motion of a clock hand। एटा सब सिंपल एग्जांपल आपण माने जानि जने पचार दो केतବେଳେ जदि परीक्षा रे आपण माने कोन करिवे ଟିକେ भाबी चिंती करिवे आंसर बुझ पाइले। नेक्स्ट देखिबा हमें बेसी हेवी टर्म को जीवानी जे गोटे लेमन लैंग्वेज बुझबे से जिंस रखिबा। इंपोर्टेंस टर्म कोन? ऑसिलेटरी मोशन इज ए टाइप पीरियोडिक मोशन। सही सेम पीरियोडिक मोशन जा ऑसिलेटरी मोशन से मीन पोजीशन इज द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द ऑसिलेशन। मीन पोजीशन माने कोन? जोटू से मूलटा आरंभ हेतिबो सेटा कोन अपन सेंट्रल पोजीशन सेटू से गुरुत्व बुलुथबो जेन पेनटा ऊपर तळ होतबो से जिंस ना। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ना एम्पलीट्यूड कोन होतो ना डिस्प्लेसमेंट होतो। एम्पलीट्यूड माने कोन? हमर ए देखो मोटे एग्जांपल देखो जेटा गोटे मन कला गोटे गारा अछि सी एमटी ऊपर को गला तळो गला ऊपर को तळो गला ना से जेति इंटरवल ऊपर जेति अपन इंटरवल तळो जिवो। एई जो जिंसटा अपन कोन कहन ना एम्पलीट्यूड कहनतेला। एम्पलीट्यूड होचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। गोटे मीन पोजीशन नो मैक्सिमम केते डिस्प्लेसमेंट जाय पा तक एम्पलीट्यूड कहंती। वन कंप्लीट ऑसिलेशन इंक्लूड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन। गोटे ऑसिलेशन पई प्रकार फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड मोशनटा आवश्यक रहे। से रिलेशन कौन? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। मन रखिएगा सिंपल पेंडुलम रे कौन सिस्टम था? पेंडुलम सो पीरियोडिक मोशन। ऑब्वियस कथा टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जेते स्ट्रिंग रे लेंथ जेते कौन हेतिबो डिपेंड अधिका हेतिबो से जिंस सेटा कम हेतिबो ताको देखि टाइम पीरियड डिपेंड्स हुए। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। आपनकर मास ऑफ द बॉब जोड़ा आपनकर एपट सेपट हुए आप डिपेंड करे ना केवल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर डिपेंड करे। फॉर्मूला कौन कहूँ? टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर कौन एल बाई जी है यूज टू मेजर टाइम। एटा कौन आम कौन सिंपल पेंडुलम टाइम मेजरमेंट ये फॉर्मूला यूज करूँ। नेक्स्ट अपन कंटेंट भल लगे निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। ता सहित ये बुक्स गुड़ाक आप देखुं समरी आप समरी पढ़िया बदल आप कौन करेंगे ना आम पाखे ओएसएससी ओट्रिपल एसएससी कौन अच्छी आम पाखे इ बुक अच्छी। आप चाहिए फीचर शब्द इ बुक पढ़ी पारे बट केमी आप बुक पाइपर देखो आप जेकोसी गोटे वीडियो देखुं तले कमेंट सेक्शन आपमती जी स्क्रोल करके आप लिंक मिल जाए आप क्लिक करके आप पाइपर सहित विभिन्न टेस्ट लिंक भी आपको फ्री मिल जाऊँगी बुझिपारे। तापर जी वेव मोशन कौन? वेव मोशन कौन मीनिंग? वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। वेव मोशन वेवटा कौन हो जो ट्रांसफर हो एनर्जी विदाउट ट्रांसफर मैटर। से मैटर कौन सी आवश्यकता नहीं केवल गोटे एनर्जी ट्रांसफर हुए कौन मोशन मोशन टाइप हुए वेव मोशन कहते। वेव्स रिक्वायर डिस्टर्बेंस टू मूव।
ଅବଭିୟସ୍ କଥା ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ କିଛି ୱେବ୍ସଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଓନ୍ଲି ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ଆମର ଦ ମିନ୍ ପୋଜିସନ୍। ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନେବ ସେତେବେଳେ ମିନ୍ ପୋଜିସନ୍ରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଏପଟ ସେପଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଭ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱେବ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ୱେବ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ହଁ ସତ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ୱେବ୍ସଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରେ। ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱେବ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ମିଡ଼ିୟମ୍। କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ୱେବ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ୱେବ୍। ମେକାନିକାଲ୍ ୱେବ୍ ନିଡ୍ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍। ମେକାନିକାଲ୍ ୱେବ୍ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ତ ନିଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହୁଏ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ନଥିଲେ ମେକାନିକାଲ୍ ୱେବ୍ ହେଇପାରିବନି। ନନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ୱେବ୍ ଡୁ ନଟ୍ ନିଡ୍ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍। ଯେଉଁଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ନାହିଁ ସେଠି ବି ନନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ୱେବ୍ କାମ କରିପାରେ। ସାଉଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଆର୍ ଦ ମେକାନିକାଲ୍ ୱେବ୍ସ। ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ୱେବ୍ଟା ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ୍ ୱେବ୍। ତା ଅର୍ଥ ସେଟା କ'ଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର କରେ। ଲାଇଟ୍ ୱେବ୍ ଆର୍ ନନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ୱେବ୍, ସେଠି କୌଣସି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। Waves are also classified as transverse and longitude. Waves ଆହୁରି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡନାଲ। ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ୱେବ୍ କ'ଣ? ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱେବ୍ ମୋସନ୍। ସେଟା କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ୱେବ୍ କୁହନ୍ତି। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। have crest and thoughts। ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଥ୍ରେଷ୍ଟ ଆଉ ତଳଟା ହେଉଛି ଡଟ୍ସ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୱେବ୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବା ଟାଣିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟା ପୁଣି ହଲେଇଲେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗା ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଟା ୱେବ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଲାଇଟ୍ ୱେବ୍ସ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ୱେବ୍। ଲାଇଟ୍ ୱେବ୍ଟା କ'ଣ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ୱେବ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥ୍ରୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସର୍ଫେସ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ଟା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡନାଲ ୱେବ୍ କ'ଣ? ପାର୍ଟିକଲ୍ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱେବ୍ ମୋସନ୍। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲେଖିଛି, ଇଏ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡନାଲ ହେଉଛି ପାରାଲାଲ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ହେଉଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡନାଲ ହେଲା। ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡନାଲ ହେଉଛି ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱେବ୍ ମୋସନ୍। କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ରେୟାର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ। ଏଠି କ'ଣ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ରେୟାର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡନାଲ। ସାଉଣ୍ଡ ୱେବ୍ ଆର୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡନାଲ। ସାଉଣ୍ଡ ୱେବ୍ଟା ଆପଣ କ'ଣ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡନାଲ। କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁ ସଲିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ସବୁଥିରେ ସେ ଯାଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ମିଡ଼ିୟମ୍ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସଲିଡ୍। ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡର ଇଏ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସଲିଡ୍ରେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ବାଜେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ୱେବ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ୱେବ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ'ଣ? ୱେବ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁଟା ଲାମ୍ବଡ଼ା ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଚେଷ୍ଟ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ରେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଇମେଜଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଇମେଜଟା ଦେଖିପାରିବେ ଲାମ୍ବଡ଼ାର କେମିତି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। SI ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ୱେବ୍ ଲେନ୍ଥ ଇଜ୍ ମିଟର। ୱେବ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇଣ୍ଟୁ ୱେବ୍ ଲେନ୍ଥ। ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା B ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ F ବାଇ ଲାମ୍ବଡ଼ା। F ଇଣ୍ଟୁ ଲାମ୍ବଡ଼ା। ହାୟର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମିନ୍ସ ହାୟର ଏନର୍ଜି। ଯେତେ ହାୟର ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେବ ସେତେ ହାୟର ଏନର୍ଜି ହେବ ହେଲା। ଏଠି ମନେ ରଖିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଅଲ୍ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ମୋସନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଅସିଲେଟରୀ। ଅଲ୍ ଅସିଲେଟରୀ ମୋସନ୍ ଆର୍ ପିରିୟଡ଼ିକ୍। ସାଉଣ୍ଡ ନିଡ୍ସ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍। ୱେବ୍ସ କ୍ୟାରି ଏନର୍ଜି ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେବ୍ ମୋସନ୍ସ ଆର୍ କମନ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ OSSC OSSC ଯଦି ବହି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ବୁକ୍ ପାଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି 9937931111 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର 247 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10,000 ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାପିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ୱାଇଫାଇ କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭଲ ସେଟା। 3 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବ୍ୟାକ୍ ବି ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।